अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई उमर फारूक अरकान टेलीविजन ए टीवी प्रोग्राम रोहिंग्यार इशूर लयरे अनरा खिदमत मद हाजिर अरकान सरजमीनत रोहिंग्या उलमा करामर वरे रोहिंग्या मायाफन मोर फंदर वरे रोहिंग्या मासूम फंदर वरे जिंदिला जुलुम कल सलेर रोहिंग्या आबादी रे खत्म करे फलाई बल्ला जिंदिला गरु फुरात दी साई करे फलार इन फयला बार नर इन बिशिर जमाना दरी वात आसे अरकान सरजमीनत रोहिंग्या कौमरे खत्म करे फलाई बल्ला रोहिंग्या नाम निशान रे आजे फलाई बल्ला कोशिश करत दे যদি दाहा साथ दिले আর তো 1780 মদা যা ফুরবো 1780 সেরার আগে আরাকান মধ্যে মুসলমানের হুকুমত ছিল 1780 সেরত বর্মার রাজা বদহপিয়াই আরাকান মধ্যে হামলা করে দিয়ে হামলা হি বাদ লাখ লাখি মানুষরে শহীদ করে ফেলাইল হাজার হাজার আর ফারাহক করে জ্বালাইতে ফেলাইল টাইম হিবাম মাদিও জুলুম বরদাস্ত করি না পারি নিজের জান বাঁচাই বললা লাখালাখি মানুষে মুখতলিফ জায়গার মধ্যে হিজরত করছিল ও তো মানুষ জিনে বর্মালয়ের মোকাবেলা করছিল মুসলমান তরফত জি মানুষ দ্বারা ফুটছিল জিনর তাদাত মরখিনে লাখর করিব খ তার বর্মা মধ্যে দড়ি নিখিল গই নিজেরা তার আবার এন্দিল্লা জুলুম গজ্জি দে এন্দিল্লা তশদ্দুদ গজ্জি দে কে তারা তো মজবুরান দিন ইসলাম আর শুড়িয়রে বুদ্ধিজম নিজাগ হচ্ছিল দুনিয়ার বরে যে খনক কমরে খতম করে ফেলে বললা ইয়া খনক কমর নাম নিশান মিটে ফেলাই বললা জুলুমর ফাঁতি ফাঁতি কতলর ফাঁতি ফাঁতি हर मिक्कत एंदिला कोशिश करा जा एंदिला कोशिश हो जीवा जरिया कौम हिबा कमजोरी और खत्म हो जाओ फन एंदिला हर कोशिश बरमाइए हाँ तो रेशो आशी सरदू जीवा शुरू को जिल इबा एजातक सोलर बर्मा राजा बधोपिया ये अराकानात कब्जा करी बादे 40 बছর हुकूमत गुजिल এই 40 বছরের হুকুমতের বক্তত রোহিঙ্গা মুসলমানের বরে ন দেখনো জুলুম বাকি না থাকিল আমেরিকাতো মুসলমানের বরে জুলুম গুজি আর আমেরিকাতো মুসলমানের খেলাফ মগকলর দিলম মাঝে দেমাগম মাঝে নফরত গলাই দিল क्योंकि तारा जाने कि अरकान और सरजमीनर मुस्तकिल बाशिंदा दुआ कौम আছে এগো মগ এগো মুসলমান এই দুনুয়া কমরে যদি আপসত মারামারি দিয়া ভাই একতলাফ पैदा করে দি মুনতাশির করে রাখি ভারত দইলে তার হুকুমত মজবুত হইব यानी তারা ডিভাইড এন্ড রোল और পলিসির মোতাবেক দুনুয়া কমরে খজ্জা লাগে দিয়ে নিজের হুকুমতর মজবুত করি বললা আর নিজের হুকমরানি জামানারে লম্বা করি বললা বাবা চিন্তা করছি हेत मदे बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता सारा दुनिया मदे हुकूमत करा शुरू दज्जिल अरकान मदियो 1826 मदे बरतानिया जायरे पहुंची और 1826 अरकान मदे बरतानिया ये कब्जा करे भले यार बाद बर्मा तो बरतानिया ये कब्जा करे भले इबा तारीख नया मोड़ लई दिया एगो वक्त उबा जिबा बर्मा राजा बुधोपिया गजिल है अक्तर जुलुम एगो तारीख गुजरी गई या गो नया तारीख शुरू हुई जिबारे बरतानवी साम्राज्य तारीख बिलो हो भजू अरकान तारीख अरक्कन शुरू हुई 1826 बादे बरतानिया आए बादे किस्सु अरसा जीनरे आर मुरबियो कोले किसुआन शांति जमाना होता मुसलमान अल्प करी एक नियास फाइल
লেকিন নিয়সও বেশি লম্বা বক্ত লইতে নদে হে অক্তত 2 নম্বরের আলেমি লড়াই শুরু হই सारा दुनिया में जो अफरा तफर आलम हुई अनार की हालत पैदा हुई अरकान और हे वक्त मदे अरकान और मगो बुदुट्टू किस्सू मगो कलनियोली अरकान और बार और किस्सू मानुषले मिली रोहांग मदे जियान अरकान और दारुल हुकूमत अच्छिल अरकान और इस्लामी हुकूमत दारुल हुकूमत अच्छिल अरे कत्ले आम शुरू कर दी জিয়ানরে আর মুসলমান হারাহারি হই 1942 হারাহারি হই লাখর করি মানুষের শহীদ করে ফেলাইল খানদানকে খানদান তেহস নেহস করে ফেলাইল বলকি মরখিনে বাজ জায়গা লেখে দে কুলা রেঙ্গর ফানি উদ্দা লালো গিল গই হেন হইতো স্যার ইবা জেনোসাইড মাকামি বাসিন্দা মগত্তর হুত্তু ইদি 1780 সালের মধ্যে যে নফরত মগর বুতরে করায় দিল মুসলমানের খেলাফ ইয়ান 1942 তাইরে ইয়ান আস্তে আস্তে নুমায়া হইয়ে যার নতিজা একখান কম আবাদি এলাকা যারা মুসলমান ক্ষমাচ্ছিল এরে দাসে তার উপরে কতলার দেহ হারত করেছিল ইয়ানো কা বাজে করে যা সাইম পাত্তর কিলা মাম চকটো এলাকাহীনত মুসলমান ক্ষমাচ্ছিল या मग बेशी चिल्ले न बल्कि 1780 सालेর মধ্যে জি হামলা হইয়ে জি মানুষ কতল গারত গড়িয়ে গিয়ে ওদের ওদের জায়গা জানাতে মানুষ কিন্তু হিজরত গজ্জে জিয়ানের জরিয়া মুসলমান হি কোলে আকলিয়ত মধ্যে গিল গই জিয়ানের ফায়দা 1942 এর মধ্যে মগকলে তুললিল দুনিয়া এই তারিখ মধ্যে হন্দিলা কতল গারত গরি মিসাল বেশি কম পাইব কেন মেহদুদ এলাকার মধ্যে গুড়া গুড়া আবাদিরও খতম করে ফেলন তারিখের মধ্যে শায়দ বেশি কম ফা যাইতে পারে আজ্জা বর্মাই জি প্রোপাগান্ডা গরের কে বাংলাদেশ লই মুতাসল জিন আবাদি আছে হিন ইকাত্তু গিয়ে বলে জিয়ান খর ইয়ান কান সরাসর তারিখর মজাক উড়াফান 1780 সালের 1942 দিন রোয়াঙ্গত্তু মানুষ হিজরত গজিল হিনর নসল মংডু বুথিদং রথেইডং মধ্যে আজ্জা আসলে জিনর আবাওয়া ইজদাদ তাল্লুক রোয়াং লই আছিল আজ্জা বর্মায় জি প্রোপাগান্ডা গরের কে বাংলাদেশের তুই গিয়ে ইন দুনিয়ারে আর তারিখরে মসগরনের মুতারাদিফ জেনোসাইডর ইয়াত ওরা ডর মিসলা ওই না ভারে কে কান দারুল হুকুমতরা তেহস তেহস গরি খতম করে ফলন আর হিক্কা তুই গিয়ে দে মানুষের গায়ের মুলকি করার দিবার কোশিশ করন হিয়াত তো বারা তারিখর মজাক ওই না ভারে 2 নম্বরের আলেমি জং বাদে बरसगीर पाकोहीन इतमदे आज़ादीर को तहरीक भरपूर अंदाज में तुल्ले आर है वक्त मदे बरतानिया रोज जवाल शुरू हुई एशियार मदे आसदे कौमक कोले निजी निजर हक मागा शुरू दर्जिल है वक्त एगो फार्मूला बना गिल कि मुल्कों आज़ादी जोग्राफियाई हालातों मद्देनजर रखी जोग्राफियाई हुदूदों मद्देनजर रखी लसानी बुनियादर वरे मजहबी बुनियादर वरे आज़ादी कल दिवल्ला गो फार्मूला तरतीब दिया गिल रोहिंग्या कौमर बदकिस्मती अरकान कन आज़ाद हैसियत तागनर बावजूदो जोग्राफियाई सियासी सकाफती जुदागाना हैसियत और बावजूदो बरतानिया ये अरकान और बरमरहवाला कर दी रोहिंग्या कौम और नस्ल और सफाई तारीख रोहिंग्या कौम और दुनिया तो ख़त्म कर फरे वल्ला एक नया सिलसिला और रोहिंग्या कौम और ख़त्म कर फरे बार इख्तियार दिए फन करी बर्मा हुकूमत और
আরকানের হাওয়ালা করে দেখা লাগে 4 জানুয়ারি 1940 अष्टम बर्मारे आज़ादी दे हलाई और अरकान आरम मत्तो बर्मार गुलामी में दे गई रोहिंग्या कौम आरम मत्तो गुलाम बनी गई गुलामी दर गुलामी रोहिंग्या कौम और तकदीर लेके दी गई यार बादे बर्मा ये जी पॉलिसी वा जी तारीख तो शिके रच्चे तारा डोर को तो शिके रच्चे जीबार इब्तदा हाथ रोशो आशीष सेल मज़ा रखिल हिबार जहन मज़ा रखी तारा यहाँ देख दे कि सिर्फ माल्ले कौमी व ख़त्म नोइबो मुख्तलिफ पॉलिसी को तारा बनाइए एम्बिकत जेनोसाइड नो रोहिंग्या कौम और एम्बिकत मुसलमानों पर जुल्म हुई देनो बहुत मिकत मुसलमानों पर मुनज़्ज़म अंदाज़ मदे फुरा ताकत लोई मुकम्मल पॉलिसी साथे मुसलमान नस्ल को शुरू धकेले जिनल्ला बिशी वक्त और टाइम जरूरत तमाम तफासिल कलाना मुतरा की बल्ला क्योंकि प्रोग्राम और टाइम महदूद हिसाबे इंशाअल्लाह रोहिंग्या कौम और खिलाफ की पॉलिसी एडॉप्ट को जल्दी बरमाइए अगला एपिसोड में इंशाअल्लाह ख्वाज़ेबो जब तक आरे इजाज़त दियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।